something that saves me all the time. In my say, yeah, it disappears when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share. Господи, ох уж эти Геннадии своими пернатыми жопами скоро продавят весь профнастил. Да ты заебал. Всем привет, с вами Дан, Жека, Йоля, Dragon Age 2 и что? Король Алистер. Вот, да. С собой ее. Да. Возможно, его. И пойдем вот сюда. Ну, пойдем поздороваемся, чего бы и нет. Let me guess. That's your final answer? 3 mages have fled to Ferelden, and you have intervened to protect them, as if it is your right to do so. What other answer did you expect, your majesty? A maybe might have been nice. I do not deal in maybes. I deal in cold, hard facts, as should you. Perhaps when Ferelden next chooses a king, it will be one that takes his duty to the Maker seriously. Чё опять не поделили? Well, that was awkward. Можно погромче чуть-чуть? That's just Meredith's idea of Kirkwall hospitality. Really? Kirkwall brutality must rip the skin off your face, then. This is the champion of Kirkwall. Right, I'm Alister. King of Ferelden. And this is Tegan, my uncle. Sort of. I'm actually Tegan. I'm only sort of his uncle. Your Majesty, may I say what an honor it is to meet you. Well, you could, but you'd be the first today. I fought at Ostergar. What happened there was a great tragedy. Ah, yes. Yes, it was. Thankfully, the man responsible has paid for that. Say, weren't you a Grey Warden once? That's the rumor. Wait. Weren't you? That's the rumor. Huh. I guess we get around. So, you're a king now. Moving up in the world. Isabella, right? You look different. Don't we all? I was hoping we could talk. Would have been better timing before being emasculated by Meredith, but I'm not picky. I'm surprised you would even know who I am. I know you came here from Lothering, a Ferelden refugee that did well for himself, against all odds. I have to admit, I was hoping your influence in Kirkwall might be of use. Things haven't been going well with Orlais. Without a Viscount here, however, there's only the Knight Commander to deal with. A lot of your people fled to Kirkwall, you know. I know. I wish I could have helped them. Their blight devastated the kingdom, and afterwards, well, it hasn't exactly been peaceful. They're welcome back, of course, as are you. But after so many years away, would you still consider it home? Ferelden will always be my home. I hope we see you back there someday. We could use someone like you, champion. You were having an argument about mages. Yes, well, apparently I don't feel the same way about mages as the Chantry does. So, we're in disagreement. That means they get nasty. They're like that. Sounds like the Circle is better off in Ferelden. You'd think so, wouldn't you? Sadly, I don't control the Circle. I can only deal with mages outside the Circle, of which there aren't many. Is there to be a war, then? I hope not. You're more optimistic than I am.
Empress Celine is doing her best. Olay isn't the most stable place right now. What's happening in Orlais? Oh, the usual. Attempted assassinations, uprising, fancy parties with stinky cheeses. Apparently, some Orlesians think it would be grand to get their lost province back. Well, we won't let them swoop down on us, will we? That's right. Swooping is bad. Do you really think there's something I can do? Sadly, it may be too late. Meredith got wind of my arrival sooner than I'd hoped. What you can do is protect Kirkwall. It will take someone like you to keep it from falling apart. Protect Kirkwall from what exactly? You ask me, the biggest threat to this city just walked out the door. But maybe that's the ex-Templar in me talking. Well, I suppose we should be getting back. We should. The hero of Ferelden should be back in Denerim by now. You're always so formal. He has a name, you know. Вот именно. Зовут его Айден. Вообще-то. Вообще-то. Так, найдите первого чародея. Это потом. У нас тут Авелин. You seem especially broody today. Does it bother you? Should I stop? No, don't stop. But could you add some smouldering to the routine? Just for me? Smolder? Oh, and while you're at it, perhaps some cold insolence. You want me to smolder and be cold at the same time? Those don't go together. Shush. Don't distract me with your logic. Hello again, champion. Здорово, здорово. Авелин. You have no Viscount. It's clear you're suffering without sufficient leadership. That doesn't grant default authority to you or your commander. It would be easier if you cooperated. Wouldn't it? Guard, Captain. Храмовники вовсю давят на капитана стражи, да? Какая прелесть. На нашего капитана стражи, как они смеют. Yes. He's been hounding me. These Templars strut around as it is, but now it's just out of hand. Knight Captain Cullen has heard some troubling things. Such as? That you coddle the men. Give special treatment. Someone has dared. Who? Who accuses me of this? No names given, of course. No wonder the lieutenant was harassing me. Bastards. If they think I'm coddling anyone, it'll be my husband, Donnick. You and I will intercept his patrol tonight. Then you can see for yourself if I'm coddling him, or any in my command. I don't have to see proof. I already believe you. Of course you do. But nobody questions my leadership without a response. Cullen wants to know if these things are true. You'll be able to tell him. Donnick's patrol, Hawk. Me and you, tonight. В смысле только мы с тобой, а как же Accuse остальные? me of being soft. Not in this lifetime. Как это так? Вдвоем идти смысла нет, Авелин. Кстати, давай-ка посчитаем. У нас тут раз, два, три мага. Раз, два, три лучника. Раз, два, три воина. И причем только один со щитом и мечом. Остальные с двуручником. Пошли. Услуга и ошибка. Новый путь. Пошли сюда. А там что-то было. Там в верхнем городе что-то было. Что там было? А, дом с привидениями. Ну, это потом. Там, конечно, Варрик, но это потом.
Так, во-первых, собака, иди сюда. Так, а во-вторых... Donic will be on this route. Let's see how hard you sweat your men. О! Война идет вовсю. Привет, ребята! Сейчас я вам помогу. Просто влетаем в общую кучу. И делаем вот так. Бежать. Сразу пришли, ребята, ну вы прям... Маг! Ребята, ну кто ж так делает? Вы же видите, что я... Заткнись. Во-первых, во-вторых, на полке. Or is it always champion now? You're too much of a chameleon, my friend. You made short work of this lot. This is common. As common as I like. What's going on? It's all right. Go ahead. Every guard chooses the patrol they want. My wife promotes from the bold, not the reckless. Action is up, casualties are down. It is remarkable. As are you, love. Thank you. That will do. Another time, Sir Hawk. Safe travels. That should be sufficient. Take that to the Templar. Indeed. Let's go talk to Cullen. Так, ой, денежки. Денежки это хорошо, денежки это прекрасно. Так, пойдем. Пойдем. Куда пойдем? Блин, что так Теорд быстро закончился? Какого хрена? Как будто из него уже кто-то пил. Так, продать весь мусор. Зачарованный шлем. Расходный шлем. Изурон. Тут к атаке, тут к здоровью. Продаю эту хуйню. Но не нужна. Так, давай-ка посмотрим. Champion, and you are with the captain. None too happy about the accusations against her, I'm sure. You could say that. I have successfully wasted my time, and there is no merit to the claims. As I suspected. Then why press this? Some feel that the solution to the current crisis of leadership is to consolidate authority. As long as these complaints continue, baseless or not, they will serve as justification for eliminating the position of guard captain. It would be the simplest fix, whether or not I agree. Perhaps I can reason with the people who are complaining about her. If they meant to use reason, they would not be anonymous. But the complaints originate in Lowtown. Guardsman Brennan is on that patrol. Why wouldn't she tell me of this? I don't know, but I do apologize for the assumptions of this incident, Guard Captain. It has been unfortunate. It's not done. To Lowtown, Hawk. I need to speak to Brennan. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Зря вы, конечно, разозлили Авелин. На самом деле, Авелин, по сути, она не так, чтобы прям страшна. Она просто страшна в гневе. Так, выносливость, стойкость. Физурон 35 атаки, 35 конвективности, стойкости. Атаки, вероятность крит урона. Так. 23 к атаке, 3 физурона. До свидания. 10 мононосов, 3 физурона. Так, 16 к здоровью, 17 мононосливость. 10 к здоровью. Блин, ну тут только один параметр, так что до свидания. 16 к защите. К атаке, физурону. 22 к атаке. 2 вероятности крит урона. — 18 к атаке. А, к здоровью 47. Так, мне надо прокачать выносливость, потому что мне ее определенно не хватает. Так, Нижний город, да? Так и хочется сказать. Ты куда, Сай? Хорошо, что Рина этого не услышит, потому что в противном случае, как только она это услышит, меня ждет тотальный разнос. Ребята! Здорово. О! Guardsman! Why did a Templar have to tell me there is unrest in this district? What's going on? Guardsman? It's Captain Jevon. I didn't report his return because I'm ashamed for him. He's trying to rile the guards against you. But none of us will follow him. You lead better than he ever did. We've made so many enemies. I don't remember him as that impressive. He deserves to be forgotten. He abused his position and blamed me when we caught him. He was well liked by some, but not once the truth was known. Well, let's go have a chat with the man. The guards will have nothing to do with him. So he found others. Militia, mostly anti-Ferelden. The same kind who were against the Canary. I guess it's been long enough they've forgotten how many the champion killed. A rally against the tyranny of the guard and foreigners who infest Kirkwall. I'm sorry, Captain. Return to the barracks. The rally is in Darktown, Hawk. I need to be there. Ну, пойдем, чё? Сейчас только ящик слутаем. Ну, Самсон. Things are heating up. It's a good time not to be a Templar. Интересно, а обязательно было ночью идти? Может, можно было днем? Подождите, там в телеге сообщение от мамы.
Ну что за глупые вопросы? Так, надо взять попить. Где кошка? Я опять ее потерял. Как можно в однушке потерять кошку? Это ж не трешка на 50 с хреном квадратов. Однушка, на дай бог 30 с небольшим. Куда ты бежишь? Ребята, ну в очередь, ну... В очередь надо становиться, мать наша. Лезет оно. Где лут? Дайте лут. Ребята, ну... Но. 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 Нет, атакует. Ща, подожди меня. Выносливость остановится. Она. И челик там просто на фоне ходит. Я ничего не делал. Заброшенные штольни. Штольни? The champion? Here. It's the captain. Are we ready for this? Too long, brave Kirkwall. You did not throw off all others only to fall under Ferelden influence. Leaderless, displaced, alien hands on the most basic authority. Foreign elite bleeding you. Jevon, you disgrace yourself. The Ferelden with the Orlesian name. Is there anyone else who so embodies how far this city has fallen? This one is all yours, Captain. Do they know how you sacrificed your men? How you alone disgraced your name? Bitch! You took everything from me! You took it from yourself. The Guard know this, and none stand with you. He stands alone. This is no rebellion, it is delusion. A joke inflicted on Kirkwall, your home and mine. I will not be left with nothing again. No, you shall have less. Ну ладно. Андерс, а можно это самое вот так вот сделать? Спасибо. Во, идеально. Ребят, ща, смотрите, как надо. Во. Просто идеально.
Давай, хренач, что ты, блин, с ним вошкаешься? Где он? Где он? Где мразь? А, вон он. Андерс, давай. Просто делай вещи. Делай страшные вещи, Андерс. В смысле ты еще живой? Как ты можешь быть еще жив? Уже не так уже. Да в смысле? Я думал, уже все. Еще не все. Андерс, спусти-ка им там вот этого говна. Ой-о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 й. И там прям прилетает. Ну-ка выпей. Давай, скорее. Андерс, а можно хил? А он не может меня хилить. Я сейчас отъеду, походу. Андерс! Я отъехал. Зашибись. Да, Андерс. Да откуда вы лезете? You fool. Why would you do this? If I live to 100, I will never understand his kind. To the barracks, Hawk. My guardsmen will be waiting. Конечно. Руки славы. Слава! За что? За что тебя так? Так, что еще у тебя было? Защита суставов, узор стражи, краеугольный камень. Авелин. Получила апгрейд. Так, Авелин. 28, 29, 29, 29. Так. Блин, а этот получше, слушай. Так, да, 94 к атаке и 21 к броне. Иммунитет к отбрасыванию. У этого 100% урон от базовой атаки против врагов в ближнем бою. Как он смотрится? Что это, блядь? Не, вообще смотрится прикольно, конечно. Но хрен его знает. Блин, это не торгуется. Это не торговец. Жаль. Что ты там орешь? Чего тебе надо? Так, вообще мне надо вернуться.
подлечиться и затариться. Hello? Is Anders there? Can I speak Hello to again, Anders? You can stop yelling. It's always me. Oh, good. I didn't want to talk to that other guy. You know, the stick in the mud. He can still hear you. Justice and I are one. Anyway, you wanted to talk to me? Not really. I just wanted to make sure it was you. Back to the barracks. Jevon, son of a bitch. You build a good thing, work your hardest, and the past just claws at you. Tell me about it. I can't go 20 minutes without getting jumped. But when does it start to hurt those you care about? I've tried to lead well, but this... I wonder what I would do if my captain lost my respect. Captain, we're waiting for orders. Will you accept them? May I speak freely? There isn't a man or woman here who wouldn't follow you through the void. Captain. I'll take it. I need a moment, Hawk, but... there is something else. Come back and talk to me. Ну, давай. And then he says, I swear I had two when I came in here. You know, those stains never came out. You are horrible. Every inch. You love it, big girl. And you owe me for the bottle. Hawk. She's not so bad. Except when she is. Did you know I've been dead for 7 years? I got word last week. They only just sorted the casualties of Ostagar. The king has offered to reinstate the commission of any surviving officers who will return to Ferelden. And? And what? Does this appeal matter? I thought you were sworn to Kaelan. King Alistair has apparently become something of a sensation. A champion of hope. Regardless of who has the throne, I served Ferelden. The country survives, even if Kaelan didn't. You brought it up. What's your decision? It's been a strange time here in Kirkwall. Do you ever think about that last night at Ostagar? How it happened? I don't mean the betrayal. Everyone knows the signal went up and the flanking charge never came. But that moment when the tower lit and then... the fight just kept going. It was the oddest feeling. Hope answered with... nothing. I don't like the thought of going out with a whimper, Hawk. Not again. You enjoyed stringing me along too much. I can't keep a straight face for anything. But I wasn't always so sure. Thank you for everything. I have so much because of you. I'm here for you, Hawk. And for myself. Блин, у меня... когти крепче, чем эти ножницы. Какого хрена? С другой стороны, что я хотел за 50 рублей? Ах, проще, блин, канцелярским ножом срезать. И то пользы больше. Они толком не режут, а жуют, блин. Так, ладно. Ладно. Так, дневничок. Спутники. Дом с привидениями. Сделать активным. Так, пропавшие мечи. Так. Так, убираем ее, добавляем его. Так. Вот так. И вот так. И поехали. Те, как говорится... Подожди, что? Я восстановился, ни хрена себе.
Так, ночью отправляемся в верхний город. Отправляемся куда-то туда. Ох, хемпай, нет туда. Так, сундук я вижу. 10 золотых, почти что ни хрена себе. Продолжайте меня так радовать. Кстати, сколько у меня? 236. Не то чтобы этого было мало, но это и не так, чтобы и много на самом-то деле. С другой стороны, каждый золотой идет в счет. Чё бы и не да. Города. Большого города. Так, я вижу ящичек. Хорошо. Очень хорошо. Hey, is that music? Where is that coming from? I don't hear anything. Не ври. Я что-то слышал. I like this less and less by the minute. Варрика, ты можешь открыть эту дверь? Нет, не может. I guess the buyer wasn't kidding. Положи. Молодец. Where is that voice coming from? What voice? Так, а вот это уже жутко, потому что голос я реально не слышу. А тут закрыто, слушай. Какого-то хрена. Barely hear it. I wish I could make out the words. Блин, Варрик, можно не так жутко? Почему? I don't think I can do that. In about 10 seconds, I'm just gonna smash everything in sight. We're getting closer. I can feel it, Hawk. Поставь на место. Ты что там делаешь, придурок? Look at this. My brother's junk was left here. You wouldn't know it, but Bartrand was a sentimentalist. This came from our estate in Orzammar. When I was 7, I knocked over one of Mother's plates and broke it. My brother yelled at me for an hour. This was made by the artisans of House Salvras. The clay was from the Adrosetuna River, which never sees the sun. Arr! There's no way you're talking about the same Bartrand that I met. Maker's truth. There were tears in his eyes. I never thought that was possible before. That stupid plate was the whole city of Orzammar to him. Почему ты проговорил так мало? Я тут пытаюсь себе коготь состричь. Этими тупыми, блин, ножницами, которые не режут ни хрена. Так. Ящичек. Что в ящичке? Космос гравировка. Что еще? А больше ни хрена нет, слушай. What's going on here? There's no way the veil could be torn this badly. This isn't being caused by some random artifact. The idol is still in the house, Hawk. It has to be. Так, а вот тут дверь открылась. Ну-ка. А тут нету ничего. Шон, идем дальше. Угу. Приглашаешь меня войти, да? Ну, давай. Где я зашел, что дальше?
can't do that. Да почему? Положи где... Молодец. Ай! Dress this flaming knickers. Чё, мразь? Ну, давай, давай, мать твою, давай, иди сюда. И чё? Тут мы уже были. Положи на место. Not going to happen. Тут можно только уйти. Свободные слоты. А у нас же нет свободных слотов. У нас же все хорошо. Во. Ай, господи. Так. Да ты задолбал. Положи, где взял. Varric, is that what you've been hearing? No. Good. Then I'm not going crazy. Так, в спальне ничего нет. Догадываюсь, откуда оно идет, но... I don't think I can do that. Ладно, я знаю, откуда оно идет. Are you real? You've got to get out of here before it comes back. Where's the idol? What idol? Don't waste my time with your lies. Tell me where it is. I didn't exactly want to stay for dinner, but I think we've got a few minutes to hear her out. She's hiding something, Hawk. Don't lie to me. I know it's here. You must have found it. I swear. I don't know anything about an idol. Please. Maker, no! It's starting again! Uh-oh. Призрачных големов я еще не гасил. Стой, где стоишь, паскуда. Попробуй дробящую темницу. Это же дух все-таки. Призрак. Нет, не сработало. Попробую вот этим. Так, не знаю, блин, ну попробуй электричеством. Так. А, ну святая кара вроде действует. Ребята, здрасте. Как я не рад вас видеть.
Уже все полегли, что ли? А нет, еще не все. Андерс, вот сейчас бы цепную молнию пустить. О, отлично. Куда это сделал? Во-первых, заткнись. Во-вторых, попробую вот этим его. Ай! Не попробую огненным шаром его, я не знаю. Пробуй, Андерс, пробуй. Тебя никто не ограничивает. Дай собаку в покое, мразь. Блин, а я уже не знаю, что. Урон от электричества. 50 выносливости. Ну, давай попробуем. Ладно, хрен бы с ним. Что мы теряем? Не совсем понимаю, идет урон или нет, но... Так, и сразу же за ледяной атакой, короче, давай огненным шаром его. Так, делаем вот так. Мне не хватает уже выносливости на остальное. Андерс, тебе надо было сделать вот так. Понимаешь? Отлично, отлично. Так, куда ты там побежал? Ну-ка, стоять. Побежал он там. Стоять, я сказал. Так, дробящая единица не срабатывает. Хотя, по идее, должна бы. Так, давай его электричеством долбанем. Устойчивость, хорошо. Давай его огнем долбанем. Не сработает. Ладно, пусть пока ману накапливает. Так, Андерс, а ты давай еще раз долбани его электричеством, пожалуйста. I should have known Bartrand would lie to me. Of course he'd keep a piece of the statue for himself. Think of what we could do with this. I don't know about you, Varric, but I don't want to end up like Bartrand. I'm not my brother, Hawk. The idol drove him crazy, but this is just one tiny piece. I need this thing. 6 years of my life have gone into this. And there we go again. This thing's magic seemed only more potent when broken. My only hope of finding out what happened to my brother is with this shard. Listen to yourself, Varric. It's already controlling you. You have to let it go. You're not listening, Hawk. I know I can handle this shard. I'm worried, Varric. You're beginning to sound exactly like Bartrand. Fine. I don't really want to argue about this anyway. Take it. It's your problem now. Maybe Enchantment Boy can dispose of the thing for you. That was the right decision, Hawk. You've saved him great pain. Let's go. I think I could use some air.
Да уж. Кстати, что с него выпало? Каменный обруч. Проник стойкости. Ой, не так. Did you want buttons? Shell buttons, was it? Чё? Кто это сказал? Так, а где тут наш дом? Кто-нибудь знает? Потому что я вообще не ориентируюсь. Покинуть место. Церковь. А где тут наш дом? Можно не сказать. Welcome home, Miss Anne. Nothing new to report, I'm afraid. Think you can do something with this sandal? Is that lyrium? I've never seen anything like that. It's dangerous. Varric suggested Sandal might be able to dispose of it. I think my boy can do better than that. Ooh, enchantment. Руна первозданного лириума. Повышает скорость атаки. Круто, наверное. Мусора много, надо продать. Скоро уже заканчивать пора, слушай. So, Donick was in the rose. He was not. Easy, big girl. He wasn't shopping for himself. You're lucky to have a man who wants to please you. But maybe you could indulge him more. Are there areas of intimacy you haven't explored? Why? Why do you give me these doubts? Aveline, if you shove your thumb up his arse, I win. Just... no. Изабелла, тебе не стыдно. Продолжай. Listen, Hawk. I don't know what came over me back there in Bartran's house. I'm glad you're watching my back. That's what I'm here for. That and doing all the fighting. You know what I like about you, Hawk? Your humility. What are you having? Edwina, let's get a couple of drinks here. Hawk? This is awkward. You? At a loss for words? I should mark this down my calendar. Enjoy this while it lasts. It might never happen again. Look, I just want to say, it has been an honor knowing you. Are you about to die? Am I? Why so serious all of a sudden? Don't panic, I just needed to get that off my chest. You know, it's 6 years today. 6 years since I found you dragging your tail out of Bartran's office. Here's to whatever comes next. I learned that the king of Ferelden Чего? Чё, наркоман?
Так, во-первых, давай же в Нижний город. Так, и... Дает всякой всячиной. Вот тебе всякая всячина. Так, 42. 42. Так, физичка, огонь, электричество, физическое, магия духа, электричество. Так, силы природы, физические. Так, физические. 39, 42 маны выносит, 15 урона от огня. Нахрен тебя. Так, урон электричеством. 46 маны выносливости. Угу. До свидания. Да. Нет, стой. До свидания. Магия духа. Физический. Мана выносливость, урон от огня. От огня. До свидания. Так. Так. Ну, много всякого говна, которое мне в принципе не нужно, но что-то я его ношу с собой. И чего-то зачем-то непонятно. Сюда, сюда и сюда. Стоять, стоять. Так. Милая штучка. Устойчивость к огню, холоду, враги оставляют больше денег. Ну, такое. Так, 15 здоровья, 43 к атаке, 20 к защите. Блин, для Авелин бы подошло. Но у нее свой есть. Получше. Намного получше. Так, оружейник, что продаешь? Еще. Здесь должен быть один торгаш, который стоит вот здесь, да. Импульсы послушника, мага неофита, кольцо рваного берега. К здоровью, устойчивость к холоду. К защите, урон от магии духу, устойчивость к магии. Пойдем сходим к Мэри. В эльфинаже. Чё? А, я случайно нажал, чтобы они на месте стояли. Пошли! Чё стоять-то? Чё сиськи мять, как говорится. Ой. На. Меня интересует один вопрос. Почему Мериль до сих пор живет здесь? Кстати говоря, во-первых, и во-вторых, персонаж Мериль максимально лояльна, поэтому можно спокойно с ней говорить на эту тему. Так. Lethaline, I need to ask you for a favor. I thought the Arulin home would be the last thing I needed, but the Illuvian still won't work. I think I have to go back to the spirit that helped me at the start of all this. Why do you think this demon will help? He knows about the mirror. I don't know how much. He won't tell me everything, and it's dangerous to trust. He said he witnessed its forging. He told me how to cleanse it of its corruption. He must know how to make it work. What do you mean it doesn't work? Well, look at it. Do you think it's supposed to just sit there and show nothing at all? I can feel the power in it, but it's like it's asleep. I can't seem to wake it. You want me to help you summon a demon? No, I'd never ask you to do that. I've called to the spirit, but he doesn't seem to hear. He was sealed in an artifact on Sundermount. I have to look for him there. But if things go wrong, if he possesses me, I need you to strike me down.
You want to summon a demon that may possess you, then have me kill you. How is that a plan? Please understand, Marvinan. I owe it to my people to finish this. There's no one else I trust. Please, Marvinan. I don't want to go into this alone. Go to Marathari. Maybe there's an alternative to summoning the demon. The Keeper would never help me. Why do you think I had to find the demon in the first place? The whole clan has moved on by now anyway. You'll never find her. Господи, как же оно орет. Что самое страшное, почему оно орет? Так, повышаем силу, ловкость и немного силу воли. Так, что бы мне вкачать? Что бы мне вкачать? Мгм. Мгм. Становится чаще использовать. Так. Давай-ка хромоничца немного вкачаем. Господи, пушка упал. Йоль, ты там живая? Йоль, ты откуда свалилась? Что там такое? Что? Что случилось? Ты его не трогай, сейчас мы его убьем. Ты ж мой маленький пушистый охотник. Нашла, короче, жучка, загнала его. Говорит, я его достать не могу. Пришлось его добить. Так. Андерс. Что бы тебе вкачать такого? Пролеча, героическая аура. Так, а чуть забыл, не вкачался. Да блин, там чуть-чуть не хватило буквально. Так. А вот ребята вкачались, это хорошо. Так, характеристики. Манна, телосложение, плюс магия.
Причем она у меня вообще не вкачана. Нулевая, считай. Тоже силу вкачаем. Потому что ты найдешь и делаешь. 40 хитростей. Чего бы и нет. Пусть будет. Лишним точно, мне кажется. Фин с ножом. Не вкачалась только Изабелла. Почему-то. Почему? Ну а почему? Так, ладушки, оладушки. Берем с собой Мериль, берем с собой Авелин, потому что больше некого. И берем с собой Изабеллу. Подожди. Ладно, можно идти. Можно идти на расколотую гору. Так, ну, а остальное будем делать уже в следующей серии. Правильно? Правильно, потому что мы сидим уже достаточно долго. На этом пока что все. С вами были Дан, Жека, Йоля. Всем счастливо и всем пока.